शिव बस जम बखना देखी Ay ba, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. 2 kilo 15. Ay ba, 15. 15. 2 kilo 15 aywa. Give. Ito na yung ito. Yan na. Okay na yun, 2 kilo 15. Yun lang. Oh, yun na. Okay na yun. 2 kilo 15. Wala tayo nadalang timba. Ano may sata? 20 Gatakulin. Okay. कितना किलो लेगा Bangus. Yung bangus. Crabs. Bangus, walang bangus. Wala na. Ayan o, galunggong din yan o. Wala na. Yung upo natin yung upo. Yun na lang, upo. Ay, talong po eh. Paano tayo magpapakpit? Kalabasa lang pinili natin. Ayun o, talong. Ito yung magandang klaseng talong. Ayun o, saan? Talong po. Ito pa. Bakit mag-uupo ka? Hindi, pang ano. Hindi, sabi nga. Upo pang sunod. Ayun o. Upo. Bili tayo Mura lang yung bilihin dito. Galunggong 15 real, 2 kilo. Galunggong. Upo. Upo, magkano yan? Kam pare. Kamsa real kilo. Eh, 1 kilo. Kilo. Oh. 5 kilo. Malaki. Saan yun? Eh, 1 kilo. Lolo 5 real nga. Shell 55 pesos 1 kilo. Ayan, pakbet. Kam. 5 yan. Tarong. Ada pare give. Small give. 2 piece. Ada 2 piece. Put here pare. 2 piece. 2. Aywa. Pare. Thank you. Lolo Lahat ng bilihan mo, hingi ka ng 2 sili, di makakarami ka rin, no? 3 real. 4 yan. Magulo. Friday market, oh.